اڈیالہ جیل میں آج کس طرح کا حادثہ پیش آیا اور کون سا بڑا سیاسی لیڈر زخمی ہوا؟ نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے، کیا پایا، کیا کھویا اور اب دوبارہ سے لندن واپس آنے کو تیار ہو گئے؟ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی بازگشت، عمران خان کی بڑی فتح کیسی، عمر ڈار کے خوفناک قسم کے انکشافات کیسے ہیں؟ آج کی اس اہم گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کچھ تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، کچھ مصروفیات تھیں، بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اڈیالہ جیل کا ذکر ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب ہیں، وہ اس لیے بھی کہ وہاں پہ آج ایک حادثہ رونما ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک سیاستدان جو تھے وہ گر گئے اور باتھ روم میں گرے، اور گرنے کے بعد وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کی ہڈی جو تھی وہ فریکچر ہو گئی۔ میری مراد پرویز الہی صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ان کا جو یہ واقعہ ہے آج پیش آیا، اور جس کے بعد میڈیکل رپورٹ جو تھی وہ پولیس نے جمع کروائی، اور جس کے نتیجے میں اصول علاج کے لیے انہیں اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کا گرنا، زخمی ہونا یقیناً ان کی اہلیہ، ان کی اولاد کے لیے جو ہے وہ فکر کا باعث ہوگا۔ لیکن یہ حادثے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ گرتے بھی ہیں، آپ اٹھتے بھی ہیں، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ کاف لیگ، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دایاں بازو ہے، اس کاف لیگ کے کرتا درتا جو پرویز الہی ہیں، اور مونس الہی بالخصوص، اور پلس ان کی اہلیہ پرویز الہی صاحب کی اور مونس الہی کی ماں، یہ تینوں باپ، بیٹا اور ماں ایسے کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے سب کے اندر جان ڈال دی کہ اگر پرویز الہی صاحب جیسا شخص اور مونس الہی اگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، جیل کو برداشت کر رہے ہیں، اور شجاعت حسین نے، ان کے بھائی نے بارہا مرتبہ ان سے کہا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ جیل سے باہر آ جائیں گے، آپ کو ریلیف ملے گا، اور وہ جیل میں آج گر بھی گئے، زخمی بھی ہو گئے، مگر اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی، اور اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اس بات کا ذکر کر لیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس سے قبل 3 مرتبہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، 4تھی مرتبہ بننا چاہتے تھے، طاقتوروں نے نہ بنایا اور عوام نے ان کو ریفیوز کر دیا۔ ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے، لوگ پولنگ سٹیشن پہنچے نہیں تھے، انگوٹھا لگایا نہیں تھا، گنتی ہوئی نہیں تھی، ووٹ پڑے نہیں تھے۔ اخبارات کی شہ سرخیوں میں یہ بات اویزاں اور عیاں کر دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، بڑے اشتہارات بھی لگے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نون میں سے شین نکل آئی، اور نون جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ وہ جو ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا کے آئے تھے، جو آنکھوں میں ایک سہانا خواب لے کر آئے تھے کہ میں 4تھی مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا، وہ نہ بنے۔ ان کو وزارت عظمیٰ نہ ملنے کے اوپر جو ناراضگی تھی، جو غم و غصہ تھا، جو نفرت تھی، وہ ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملی جب ان کے سگے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب سے پارلیمنٹ کے اندر درجنوں کیمروں کے سامنے اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے اور لاکھوں کروڑوں دیکھنے والوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کیا، تو تب پتہ چل گیا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اب اگر ہم اس بات کے اوپر تبصرہ کریں بطور صحافی کہ میاں صاحب نے کیا پایا اور کیا کھویا، میاں صاحب نے سارا کچھ کھویا، لیکن اپنی 2 کام کر کے اپنی اولادوں کو سنوار کے کسی حد تک، اور لمبے عرصے کے لیے نہیں، مخصوص عرصے کے لیے۔ ایک تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ دوسرا انہوں نے حسن اور حسین جو اپنے موٹے، تازے، صحت مند، اچھے بھلے بچے جو ہیں، ان کے کیسز معاف کروا دیے۔ جس ایون فیلڈ ہاؤس کا کیس بنا تھا، جو کہہ رہے تھے یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ایک بھائی کہتا تھا دوسرے کا ہے، دوسرا کہتا تھا چچا کا ہے، چچا کہتا تھا میرے بڑے بھائی کا ہے، بڑے بھائی وہ کہتے تھے میاں صاحب یہ ہمارے باپ دادا نے کمائی کی تھی، تو آج تک وہ ایویڈنس نہ دکھا سکے۔ اسی ایون فیلڈ ہاؤس سے نکلے پاکستان کی، اور کئی سالوں سے جو کیسز بنے تھے وہ چند لمحوں کے اندر سزائیں معاف ہو گئیں۔ اب کہاں گیا وہ نیب، کہاں گئے وہ لوگ
किधर है FIA, कहाँ है सच और कहाँ है झूठ। साबित ये हुआ कि पाकिस्तान में आइन, कानून और इंसाफ सिर्फ एक इदारे को कहते हैं, वो जो चाहता है वो करता है। इस पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो हैं चाहें तो किसी को चोर और करप्ट बना दें, और लोग जो हैं वो गली कूचों के अंदर उन्हें चोर चोर के नारे लगा के पुकारें। अगर चाहें तो एक चोर को ये पाक साफ बना दें। तो ये जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। और उसकी एक आला मिसाल के हसन और हुसैन को पहले करप्ट साबित किया गया, अब जब उनके साथ उनके मामलात अच्छे हो गए तो इन्हीं चोरों और करप्ट लोगों को जिन्होंने इस नैब ने बनाया था, उसी नैब ने हैंड्स अप करते हुए अपनी तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और हसन और हुसैन नवाज की जो हैं वो ज़मानतें हो गई। ये सियासतदान जो हैं इन्हीं से बदनाम होते हैं, इन्हीं की वजह से सज़ाएं काटते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क बदर होते हैं, इन्हीं की वजह से जेलों में जाते हैं और फिर इन्हीं के साथ बैत करके बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं। और सिर्फ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ जो शख्स एक बार वज़ीर आज़म बन जाए वो फिर जेल भी जाता है, उसके ऊपर गोलियां भी चलती हैं, किसी को जहर भी पिलाया और खिलाया जाता है, फिर इनको कैद कर दिया जाता है, फिर इनको बैरूनी दुनिया में जाना जाता है। जबकि भारत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म जो होते हैं उनको रेड जोन के अंदर रिहाइश मिलती है, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, उनकी पेंशन लगती है, जो भी जायज़ होती है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनने की सज़ा ये होती है कि आपको ये सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है और इसकी सज़ा काटनी पड़ती है कि आप क्यों इसके वज़ीर आज़म बने थे, आप होते कौन हैं, हमारे मुल्क के अंदर आके अवाम से वोट लेके आप वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो बहरहाल हर अच्छाई के बाद जो है वो आपको उसके बाद बुरी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, हर खुशी के बाद आपको गम भी मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के सियासतदान सियासत नहीं मकारी करते हुए एक इदारे के चुंगल में फंसकर उनकी अजियत का शिकार होकर ये अपने गले में इस तरह के तोक बदनामी की और सज़ा के खुद डालते हैं। अब बात कर लेते हैं कि साइफर केस कैसा जुर्म है और अदालत का इमरान खान के हक़ में एक वाज़िया और बड़ा बयान किस नौइयत का है। इस सिलसिले में अदालत कहती है, जज बोलता है कि साइफर केस की समाअत जब शुरू हुई तो साइफर केस हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं है। जज सब कह रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, अपनी नौइयत का अलग केस है और ये हाइब्रिड किस्म का केस है। इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। जज सब ये कह रहे हैं गवाहान पर हक के जिरा ख़त्म करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हक तलफी हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, अब हैरानगी यह है कि यही जस्टिस आमिर फारूक पहले कुछ और कहते थे, अब कुछ और कह रहे हैं। चूँकि हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है और वक्त हमेशा कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त कभी रुकता नहीं। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि ना ये क्रिमिनल केस है, ये वाइट कॉलर क्राइम की डेफिनेशन में भी नहीं आता, ये हाइब्रिड किस्म का केस है, ये जाली केस है, ये बकवास नामा है, ये ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद मुनाफ़क़त और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर बनाया गया। तो फिर आगे चल के साइफर केस के बारे में कहते हैं कि साइफर केस जैसे जैसे आगे चल रहा है इसमें डेंट पड़ता जा रहा है। आज तो जजेस ने भी केस को जोक कह दिया, यानी कि एक मजाक है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की ये गुफ्तगू है कि ये जो केस आगे बढ़ेगा ये केस आगे नहीं चलेगा और इसके अंदर सुराख डेंट पड़ने और ये केस जो है एक मजाक बन के रह जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा कब होंगे, कैसे होंगे, वो लम्हात कैसे होंगे, वो वक्त कैसा होगा और किस तरह की चीज़ें होंगी। अब इसमें यह है कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 केसेस में रिलीफ मिल गया और इसमें जब रिलीफ मिला तो जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने साबिक वज़ीर आज़म को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। अब ये जो 200 मुकदमात थे उन मुकदमात में इमरान खान जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और लिहाजा उनको तो छोड़ देना चाहिए था। वो केस क्या था कि लॉन्ग मार्च के दौरान खान साहब बाहर निकले, डंडा लिया, मारपीट की, सारी चीज़ें की, तो लिहाजा उनके ऊपर केस बना था जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने साबिक वज़ीर आज़म को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। ये जैसे केस थे उसी तरह से इनको बरी किया जा रहा है चूँकि ये झूठे थे। और मैं फिर से ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक शख्स को ज़ेर करने के लिए बनाए गए थे। अब मियाँ साहब की मज़ीद अगर बात की जाए तो गलत नहीं होगा और इस सिलसिले में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मियाँ साहब
जिस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म बने थे और जहां चौथी बार बनने गए थे, जब नहीं बन सके तो अब फिर से वो अपने आबाई मुल्क, शहर, दारुल हुकूमत लंदन में वापस आ जाएंगे। ये चक्कर ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नवाज शरीफ की लंदन वापसी और पाकिस्तान के बाद अब सऊदी अरेबिया जाएंगे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी और उम्रा की अदायगी के बाद नवाज शरीफ अपने मुकम्मल मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे और जानिए नवाज शरीफ कितना अरसा लंदन में क़याम करेंगे। अब सवाल ये है कि लंदन में ही चेकअप क्यों होगा? सुना है आपने कोई वहाँ पे अस्पताल बनाया था। मियाँ साहब, ये जो चेकअप होगा इसमें ये नतीजा आएगा कि आप इलेक्शन क्यों हारे? क्या लंदन में कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा अस्पताल, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको इलेक्शन हारने के बाद, वज़ीर आज़म ना बनने के बाद जो आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट पैदा हुए हैं उनका कोई इलाज कर सके? ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं मियाँ साहब। हाँ, अगर आप बीमार हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, आप लंदन आए, एक दिन ठहरें, दूसरे दिन अपॉइंटमेंट होनी चाहिए या तीसरे दिन चेकअप करवाएं। 5 दिन से ज़्यादा लंदन में आपने क़याम नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से मुखलस हैं, अपनी ज़ात का नहीं सोचते और विद इन 1 वीक आपने वापस पाकिस्तान, अपने मुल्क में जाना है, अवाम की खिदमत करनी है, भाई का हाथ बढ़ाना है, चाहे मरी में रहें या रायविंड में रहें, अपने मुल्क में रहें। देखें वो जेल में है इमरान खान, वो इलाज करवाने, चेकअप करवाने ना तो आता है, उसको भेजा भी जाए तो वो नहीं आएगा और वो बीमार भी नहीं हो रहा। आप तो बाहर रह के बीमार हो गए। ये क्या माजरा है? तो मियाँ साहब अगर लंदन आए और 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे रहे तो समझ लीजिए ये मुल्क कौम से मुखलिस नहीं है, ये अपनी ज़ात से मुखलिस हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। हाँ, मैं अभी ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये लंदन 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम रह गए तो फिर मियाँ साहब अपनी ज़ात के लिए सारा कुछ करते हैं। इनको पाकिस्तानी अवाम से कोई सरोकार नहीं है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, अजीज़िया और फ्लैगशिप तीनों रेफरेंस से बरी कर दिया और बाप और 2 बेटे समेत उम्रा करके लंदन आएंगे। मैंने इसलिए दोबारा से इन चीज़ों को मेंशन किया। अब देखिए कि उस्मान डार के भाई उमर डार के खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं और उन्होंने ये इंकशाफात पाकिस्तान के एक बेहतरीन सहाफ़ी वजाहत सईद खान साहब के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा। उन्होंने मोटी मोटी बातें ये कही कि मेरी बीवी पर लोहे के पहियों से तशद्दुद किया गया। तशद्दुद से मेरी वालदा और बीवी के जिस्म के ऊपर खून जमा हुआ था। पुलिस वाले मारते हुए कहते थे ये उमर डार की बीवी है और उसे और मारो। ये ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिशात थीं जिन्हें पूरा किया जाता रहा। उमर डार ने ऐसे कहा और फिर उमर डार ने कहा मैं 10 महीने पाकिस्तान के दर्जनों मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहता रहा, वहाँ पे गया, अपनी जान बचाता रहा और डेथ सेल के अंदर मैंने क़याम किया और मुझे पता चला कि ये मफरूर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझ में आई। अल्लाह को याद किया, ईमान को मजबूत किया, इमरान के साथ खड़ा रहा। जब रिहाई मिली तो मैं झंडा लेके इमरान खान का वापस आया और ये पहली मिसाल है। वहीं पे उमर डार ये भी कहते हैं कि जिन लोगों से मैं छुपता था वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लोग थे, वो इंटेलिजेंस लोगों की बात कर रहे थे, वो सब मेरे पीछे लगे थे और मैं मुंह पे मास्क पहन के, मुंह पे नकाब करके, छुप के मैं शॉपिंग करने के लिए जाता रहा और उन्होंने अपनी पूरी रौदात सुनाई। और जिसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि बीवी को और माँ के ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो लोहे के पाइप जो थे, पाइपों से मारा गया और जिसके नतीजे में उनके जिस्म के ऊपर खून जमा हुआ था। और ये वाहिद फैमिली है उमर डार, उस्मान डार की और रेहाना डार की जो सबसे पहले शिकंजे में आए थे। नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फट पड़ी और सिलसिले में अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के मामे लगते हैं, ना उनके पास शरीयत है पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान आते हैं और इन्हें पाकिस्तान की जो है वो ज़्यादा फ़िक्र है। और इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बरसते हुए ये अल्फाज उन्होंने कहे। नून लीग को तकलीफ़ ये है कि ओवरसीज़ इमरान खान की हमायती हैं। ये तो ख्वाजा साहब को पुरानी तकलीफ़ है और इसके लिए आज तक कोई मेडिसन नहीं बनी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़े पैमाने पर रेमिटेंस भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हुकूमती जमात को ऐसे बयान देना ज़ेब नहीं देता और अगर हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर सकती, वो अगर इमरान खान को पसंद करते हैं तो उसके ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो कम से कम उनके ख़िलाफ़ बयान देने के बजाय
ان کی حمایت میں کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف بھی مت بولیے، یہ کسی جماعت کا اثاثہ نہیں ہے. ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس پورے ملک کا اثاثہ ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب خواجہ آصف بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کہاں سے بول رہے ہیں اور کس کو کس کے ساتھ کیوں بغض و عناد ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کی جو بعض کیسز کے اندر ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گی اور ان کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے جب دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے تو وہ پھر سے چارج ہو گئے. وہ وزارت اعلیٰ کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، وہ پھر سے اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، وہ پھر سے گرفتاری دے سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ابھی تک علی امین گنڈا پور گرفتار نہیں ہوئے. اور 9 مئی کے جو مقدمات تھے راولپنڈی میں، اس سلسلے میں تھوڑی اپڈیٹس ہیں کہ علی امین گنڈا پور سمیت 22 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. ان 22 رہنماؤں میں جہاں علی امین گنڈا پور شامل ہیں وہاں پہ دیگر لوگ بھی ہیں. ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں مراد سعید ہیں، راجہ بشارت شبلی فراز کے وارنٹ گرفتاری، شبیر اوان مسرت جمشید چیمہ، صداقت عباسی عمر تنویر بٹ واسق قیوم. 9 مئی کے مقدمات میں ان کو شامل کیا گیا. وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے جاری کی ہے. عدالت نے 2 اپریل کو ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا بہت بڑا حکم جاری کیا ہے. یہ عید سے پہلے یا عید کے بعد پھر سے کریک ڈاؤن کریں گے اور یہ لوگ حکومت چلانا چاہتے ہیں اور اس سے قبل یہ ضروری ہوتا ہے حکومت کو کامیاب بنانے کے لیے کہ آپ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم کریں اور سیاسی استحکام لے کے آئیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام آئے. یہ واحد حکومت ہے جو ایسی حرکتیں کرتی جا رہی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ معیشت بہتر ہو اور عوام کو ریلیف ملے. اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.